Seperti kata pepatah Inggeris, a picture paints 1,000 words. Atau, gambar meninggalkan kesan yang lebih mendalam daripada perkataan. Namun bagi saya, apa yang terakam ni mengisahkan apa yang terjadi pada saat dan ketika itu saja. Ia tidak semestinya memaparkan kisah sebenar di sebalik sesuatu sejarah yang berlaku. Ia menunjukkan bagaimana kita gembira dan berduka. Dari bencana yang paling dahsyat kepada usaha menyelamat yang berani. Setiap kejadian berlaku secara tidak sengaja. Setiap gambar memaparkan rangkaian peristiwa yang berakhir dengan kejadian tersebut. Saya akan cuba memberitahu apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan peristiwa ini. Apa yang penting bagi saya ialah gambar-gambar ini merakamkan kejadian-kejadian yang ikonik yang membentuk identiti kita sebagai warga Singapura. Ia adalah kisah mengenai satu acara yang disambut setiap tahun. Acara besar-besaran yang berlangsung setiap 9 Ogos. Namun, adakah kita tahu apa yang kita raikan? There's got to be more than one story to tell. This is stadium, right? 06. 1906. Every year I must take one with a full parade on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Together, Singapore, Singapore. Ia adalah cerita mengenai perayaan yang dekat di hati setiap warga Singapura. Ogos 1966. Selepas mengecap kemerdekaan setahun sebelumnya, rakyat Singapura mengadakan satu perbarisan untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negara. Enam kontingen mewakili pasukan tentera dan pasukan keselamatan yang lain, serta beberapa pasukan seragam dan persatuan yang lain berbaris dari Padang ke Tanjung Pagar. Ribuan rakyat membanjiri sepanjang jalan raya untuk menyaksikan perbarisan tersebut. Pada waktu itu, warga Singapura merayakan lahirnya sebuah negara baru. Apa yang kita ada sekarang? Satu pesta, satu perayaan yang menarik, penuh dengan warna-warni dan juga bunga api dan sebagainya. Tapi dalam suasana begini, apakah makna perayaan itu sudah hilang? Perbarisan yang diadakan pada tahun-tahun awal merupakan satu acara yang ringkas. Namun, pada tahun-tahun 80-an, beberapa langkah diambil untuk memeriahkan lagi perbarisan Hari Kebangsaan. Perbarisan diadakan dan diikuti dengan persembahan-persembahan lain selama sejam. Tempat perbarisan juga ditukar kepada Stadium Negara di Kallang setiap 3 tahun sekali. Para penonton dihiburkan juga dengan persembahan dari persatuan-persatuan seperti Soka dan Persatuan Rakyat. Dan pada penghujungnya, persembahan bunga api yang mula disertakan pada tahun 1986. Kini kita merupakan antara negara yang menganjurkan perbarisan besar-besaran setiap Hari Kebangsaan. This is stadium, right? 06. 1906. Every year I must take one with a full parade on. When they are standing by for the president to come. And then behind you also there's another picture, right? Yes. Dan terdapat seorang yang menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan setiap tahun sejak ia dimulakan. Kehadiran beliau setiap tahun juga diiktiraf dalam buku rekod Guinness Singapura sebagai orang yang paling banyak menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan.
Dan memorabilia yang beliau kumpulkan di rumahnya menjadi bukti pencapaian beliau. Never fail. Don't want to travel during August or July when they practice. No, only actual day. No. From the day they start practicing or rehearsing at the National Stadium, then after that, Marina Bay, after that, Padang, every day I'll be there. In the RC, definitely to get, you bring the RC member to go inside as a leader. Bring them there and bring them back in the bus. I was in the RC for 20 years, 30 years. The event of the year, I'm a Malaysian born, I should be very proud to become a Singapore citizen. Apabila saya bertemu dengan Uncle Chu, saya sebenarnya terkejut sedikit kerana perwatakan beliau yang agak esentrik. Tapi di sebalik perwatakan itu, beliau sebenarnya seorang yang patriotik, yang cintakan negara. Saya rasa menyaksikan seni pembarisan Hari Kebangsaan itu tidak kira sama ada di Padang ataupun di platform terapung Marina, ia pasti memberikan satu pengalaman yang berbeza. Pada 1969, pandu lalu kontingen kenderaan yang sering diadakan disertai beberapa buah kereta kebal AMX-13 yang baru diperolehi Singapura. Ini membentuk sebahagian daripada pembarisan ketenteraan dan ia menunjukkan kekuatan ketenteraan sebuah negara baru. Pada 1986, persembahan yang menggunakan kad imbas atau flashcard yang dikendalikan para pelajar turut diperkenalkan. Being an architect, I was in charge of the infrastructure. So what we did, we built up the stands where the audience sits around the Padang. It's all built from scratch. Salah seorang yang terlibat dalam perbarisan Hari Kebangsaan dengan memainkan 3 peranan yang berbeza adalah Kolonel Clement Hendricks. Beliau terlibat dalam kontingen perbarisan semasa di bangku sekolah dari tahun 1967 hingga 1971. Kolonel Hendricks kemudian menjadi komander perbarisan pada 1995 dan menjadi anggota Jawatankuasa Penganjur Perbarisan pada 2005 dan 2009. It was a different, at different years, it was a different perspective. I remember the years we had different routes. I remember very clearly the times when we ended up in Queenstown. There were times where we ended up in Jalan Besar. So I think it was maybe about 10-kilometer route march. The difference I can say is the participation by the citizens. At the stadium, you had 60,000 people. It was more deafening. Yeah, I think in the Padang, you only can see maybe the city hall and the people sitting there. You can't see the people on your right or your left. But in the stadium, when you look up at the president, you got 1/3 of the stadium capacity behind. The nightmare of all parade commanders, whether or not you forget the commands, But I think, basically my second language was Malay, so I understood the command, so it was easier to remember. I mean, for those who have to remember the command, and then remember it just by heart, I think it's much, much more difficult. Dan jika ada satu perkara yang sinonim dengan perbarisan Hari Kebangsaan selain daripada perbarisan tentera, ia adalah lagu-lagu yang dicipta khas setiap tahun untuk merayakan Hari Kebangsaan. Kita semua ingat akan aspek perbarisan ini. Sesuatu yang sering diajar kepada kita sewaktu kita membesar. Pada 1984, lagu Stand Up for Singapore dicipta khas untuk perayaan Hari Kebangsaan. Ia bertujuan mengingatkan rakyat Singapura akan peranan yang mereka boleh mainkan dalam membantu negara mencapai potensinya. Semua ini dalam sebuah lagu sepanjang 3 minit.
Dan dalam usaha untuk memberi nafas baru pada ikrar yang sering kita ucapkan, ia disertakan dalam lagu We Are Singapore pada 1987. We have a vision for tomorrow. Dan salah seorang yang terlibat dalam menghasilkan lagu khas Hari Kebangsaan adalah Clement Chow. Lagu yang dinyanyikan beliau, Count on Me Singapore, dicipta khas untuk pembarisan pada 1986. In the early years, as far as I know, every song had a message of its own. When we first started like Stand Up, Count on Me, We Are, One People, you know, that sort of thing, you can hear already in the titles what they were trying to say. You see, because a song is a reaching instrument, a tool. It's not preaching. You know, I tell you, you probably don't want to listen too much, but if I make you sing a song, it reaches beyond words. I think as a singer, this is your job, you know, to give it the best sort of interpretation you know. But Singapore can be, we can achieve. The song actually started quite, perhaps slow, but as it progresses, it It gets ends. rousing. Yeah, it gets rousing. Yeah. So that's purposefully done, isn't it? You know, any good song should build, you know, and we want to take you places as well. So meaning to say, you know, we have a vision, you know, there's something about this, and then you can count on that something that's worth counting on, you know, and being counted for. Stand together, hard to The song goes up right out there. And of course it climaxes, you know, because you're making a real statement about something, yeah, that you want to be, you have people believe in and believe in yourself, yeah. together, Singapore, Singapore. Saban tahun, perbarisan Hari Kebangsaan bertukar menjadi seperti satu ekstravaganza. Tempat perbarisan juga kini ditukar ke platform terapung Marina, di mana persembahan selama lebih kurang 2 jam itu kini melibatkan pertunjukan yang mempamerkan kekuatan ketenteraan dan juga persembahan yang memaparkan kebudayaan warga Singapura. We came to this part where, marilah kita bersatu, everyone really kind of joined in the chorus, and it was a very powerful moment. Ivan Heng adalah pengarah kreatif bagi perbarisan pada tahun 2009. Penggiat teater yang terkenal ini berkongsi pendapat beliau tentang perayaan yang dekat dengan hati beliau. There's got to be more than one story to tell. I think this is the problem with the NDP, is that, people just want to tell one story. Oh, in 1965, we got divorced from Malaysia. And then we got all and we had nothing. And then we struggled against all the odds. And look at how wonderful we are today, A phoenix rising from the ashes, or a lotus from the mud. This narrative we know very well. I had to think that there are other stories that we can tell because, being part of a community and being part of a nation is about being able to tell a particular story and a story of your own. We roll out tanks, we roll out missiles, we roll out, fire engines, everything that we need kind of, and I think that this started off very early in the early 1960s because we felt it was important to show our military might. And what I did was to center the show around the Singapore Pledge. We really kind of wanted to look at what it meant, what the pledge meant to Singaporeans, so that when we finally said it again, we could say it anew, this promise. And what we also did was to make the show seamless and also make the military segment a bit like a Hollywood blockbuster.
the committee, the National Day Celebration Committee, wanted us, or certain members of it, from the military side, wanted us to roll up, the firepower, the capability to put up all this information and I said no. It'll be like reading a catalogue of how many people can a Bloodhound missile kill, how many people can a Leopard tank roll over and kill, and I don't think that it has a place in that. At the same time, we found a way of kind of softening it, so that people actually did see all this equipment but didn't feel so uncomfortable about it. Setelah bertemu dengan Ivan Heng, saya akur dan sependapat dengan beliau bahawa segmen pembarisan itu harus dikekalkan. Bagi saya, ia sudah mencukupi. Yang lain-lainnya mungkin tak perlu. Tapi pada masa yang sama juga ada penonton-penonton lain yang ingin menyaksikan segmen dan juga pertunjukan yang lain. Tapi dalam pembarisan hari kebangsaan itu ada satu aspek yang sama ada anda suka atau tidak, ia diminati dan juga diingati oleh para penonton semua. Saya akan cuba melalui persiapan bagi persembahan Hari Kebangsaan. Persembahan yang mula diperkenalkan pada 1986. Tuck in the elbow and you do, there will be a flicking sound. And then you tuck in. Relax. Sama ada anda sukakannya ataupun sebaliknya, ia adalah satu acara yang dekat dengan hati kita, iaitu Perbarisan Hari Kebangsaan. Satu acara yang bermula sebagai satu perbarisan yang kecil, tetapi kini menjadi satu ekstravaganza yang diadakan setiap tahun. Perbarisan Hari Kebangsaan ini mungkin sinonim dengan satu pertunjukan yang mempamerkan kekuatan ketenteraan negara. Dan kini saya ingin cuba untuk melakukan sesuatu yang menggabungkan disiplin ketenteraan dengan aspek hiburan. Sesuatu yang tidak pernah gagal untuk memukau orang ramai setiap kali ia dipersembahkan. Look at one another, step, get together. Master Sergeant Alan Tay merupakan seorang legenda dalam bidang persembahan jitu. Beliau telah menjadi pelatih sejak tahun 2006. To lift up a hand, palm to the body, yes. This is another two, so 2, second count. 2, 3, reach the butt. Tuck in the elbow, pull the weapon. 4, 1. Check. 1, 2, 3, 4. 1. First thing, your first mistake. Coming out, it is parallel to the ground. Do not come out this way. So when you drop, it is not much difference. Okay. So pull up, pull. Okay. Yeah, it's good enough. Skuad persembahan jitu pasukan polis tentera telah banyak melakukan pertunjukan sejak tahun 1986. Selain persembahan di dalam negeri, skuad ini juga pernah mengambil bahagian dalam persembahan lain di luar negara dan juga pernah membuat persembahan untuk yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mereka ni telah pun lama berlatih, tapi saya berikan masa singkat. Yeah. 3, 3, Tengoklah macam mana ya. 1 behind. Compose. Ready. Go. Check. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang saya lalui hanyalah segelintir dari apa yang selalunya dilalui oleh para MP untuk membuat persembahan. Bukan saja untuk pembarisan Hari Kebangsaan, tapi juga untuk persembahan-persembahan yang lain. Walaupun telah beberapa kali dipesan oleh Master Sergeant untuk tidak merasa stres atau merasa tertekan. Kata beliau, apabila kita tidak merasa tertekan, pergerakan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi walaupun setelah mendengar itu, saya masih memikirkan apakah yang harus dilakukan, Jadi itu banyak menjejas persembahan saya tadi.
For first time, I should say it is of above average. From what I see, is still okay. Still need a lot of brushing up, but as time goes by, if you carry on training, it should be better. Apapun yang anda rasa mengenai pembarisan Hari Kebangsaan, ia akan tetap berlangsung. We still need to work at it to make it a success. So I think now National Day celebrations is that celebrating that we are Singaporeans, we have come so far and we need to stay together, common aim, and then we can go even further. Saya sudah beberapa kali membuat liputan pembarisan Hari Kebangsaan dan setiap kali saya melakukannya, saya bertanya dengan orang ramai, apakah makna menyambut kemerdekaan itu sudah hilang? Memandangkan sekarang ia menjadi satu pesta, satu pertunjukan ataupun mungkin satu spektakel. Dan ada juga yang mempersoalkan sama ada ianya sekarang ni masih relevan. Sungguh pun demikian, sungguh pun ia sekarang menjadi satu pesta. Saya rasa ada satu ketika di mana ia mengembalikan ataupun membawa semula, mengingatkan kita semula tentang erti kemerdekaan itu sendiri. Saat di mana kita melafazkan ikrar dan juga menyanyikan lagu kebangsaan. Itu bagi saya mengingatkan kita akan makna sebenar menyambut kemerdekaan negara. I saw the question mark above your head. You were surprised at something that I said. Before the echo had a chance to fade, you ran away in the blue. I asked the lady in the flower shop, the taxi driver, and I asked the cop, had they seen the way that you had gone? I searched the world for you, everywhere but behind the moon. You're up there on the dark side, admit it. You stole my heart and took it there and hid it. Yes, you did. And one day you'll be back on earth, and then I'll never let you get away again. And now there's nothing left that I can try. I searched the ocean bottoms and the sky. I searched the basement and the laundry room. I searched the world.